23 to 32. 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecermasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan ditutunya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Praise the Lord. Puji Tuhan. And this section of Psalm 107, Dalam pembacaan tadi, it talks about believers. ini bicara tentang orang yang percaya, Those who know the Lord. mereka yang sudah mengenal pada Tuhan. They go down to the sea in ships. Mereka pergi ke laut di dalam kapal-kapal. The sea many times, the Bible talks about the sea as a symbol of the world. Jadi sering di dalam Alkitab ada gambaran tentang laut yang menggambarkan dunia. And ships talk about ministries or businesses. Ya. Ships talk about ministries or businesses. Dan kapal sering menggambarkan tentang berdagang. Why do I say they are believers? Mengapa saya katakan bahwa di sini bicara tentang orang percaya? Because in verse 24, these see the works of the Lord and His wonders in the deep. Verse 24. 54, 24. 34, 24. 24. Ayat 24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Karena kami rasa ini orang percaya. So these are people who go into the world, work in the world, do ministry in the world. They do see the works of the Lord, and they see wonders in the deep. Jadi ini merupakan orang anak-anak Tuhan yang masuk dalam dunia untuk bekerja, berdagang. And then notice in verse 25, Bagian 107. yes, I'm still 107. What verse? Now I read verse 24, now 25. Mazmur 107 ayat 25. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Now, who caused the storm in the sea? Siapa yang mengakibatkan angin badai jadi di laut? Lord. Amen. So,
People who believe in the Lord, orang yang percaya pada Tuhan, they go to work in the world, mereka masuk dunia untuk bekerja, whether in ministry or business. dan mereka punya perusahaan dan macam-macam kerja di dunia. They see the works of the Lord and the wonders of the Lord. Dan di dalam dunia, di tengah-tengah dunia, mereka menyaksikan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Dan mereka puji Tuhan karena Haleluya. perbuatannya ajaib. But God commands the storm. Tetapi Tuhan yang menyebabkan angin badai. He raises a stormy wind. Tuhan menyebabkan angin ribut dan angin badai di laut. With the waves of the storm, they mount up to heaven. Dengan gelombang-gelombang yang tinggi-tinggi. They go down again to the depths. Kemudian turun dan naik gelombang-gelombangnya. Their soul is melted because of trouble. Dan banyak permasalahan yang kita alami dalam dunia. They reel to and fro and stagger like a drunken man. Seperti orang mabuk dibuang ke sini ke sana dalam dunia. You remember another story in the New Testament about this, something happening like this? Apakah saudara ingat suatu cerita dalam Perjanjian Baru tentang suatu peristiwa seperti ini? Remember the Lord did the miracle of feeding 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fishes? Mereka menyaksikan Tuhan memberi makanan pada 5.000 orang dari beberapa roti dan ikan. And the Bible says after he did the miracle, he constrained the disciples to enter the boat and go to the other side of the lake. Kemudian sesudah peristiwa ini mujizat terjadi, Tuhan beri makanan pada banyak orang, maka murid-murid masuk kapal dan mau menyeberang danau. The Lord constrained them. Tuhan yang menggerakkan mereka. He made them get in the boat and go. Tuhan menyebabkan murid-murid masuk dalam kapal dan mau menyeberang. And he went up to the mountain to pray. Dan Tuhan sendiri pergi ke bukit untuk berdoa. And if you say the Lord fed the 5,000 and constrained disciples to get in the boat to cross the lake, at what time do you think he did that? Jadi kita menyaksikan setelah mujizat besar terjadi, Tuhan memberi makan pada 5.000 orang, kemudian Tuhan memimpin murid-muridnya masuk dalam kapal itu. Anybody has an idea? Apa sebabnya hal ini terjadi? Those who haven't heard me before, I love people talking back to me. Jadi saya senang ada partisipasi dalam jemaat. Kalau ada saya mengajukan pertanyaan supaya ada jawaban. I encourage you to be involved. Supaya saudara ikut partisipasi dengan firman Tuhan. I encourage you to ask the Holy Spirit to help you give you revelation. Supaya Tuhan, saudara berdoa pada Roh Kudus menolong saudara beri jawaban kalau ada pertanyaan. Exercise wisdom from God. Minta hikmah dari Tuhan. So, what time do you think Jesus finished the miracle, feeding the people, putting the disciples in the boat, and went to pray? What time do you think it could have been? What time? It could have been, yes. What time? Pertanyaan ini tentang waktu. Kapan terjadi? Jam berapa kurang lebih hal ini terjadi? Setelah Tuhan Yesus beri makanan pada banyak orang, kemudian murid-murid masuk dalam kapal untuk menyeberang, kurang lebih jam berapa? Bravo. Very good. Baik. Yes. Jam 6 malam. It had to be before sundown. Jadi sebelum matahari. Because sundown people had to be at home. Karena kalau sudah tidak ada matahari lagi, orang harus pulang. But the Bible says that the disciples were tormented in the storm. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah air terjadi angin ribut yang dialami oleh murid-murid. The wind was contrary to them. Dan mereka menghadap satu angin tofan di tengah-tengah danau. The waves up and down.
dan mereka seperti orang mabuk. Kapalnya kiri ke kanan, goyang. They were laboring and tormented. Mereka berusaha supaya tidak tenggelam. And Jesus was watching them. Dan Tuhan sedang memperhatikan mereka. So, if let's say they went into the sea between 3 and 6. Let's say they went into the sea between 3 and 6 to cross. Let's say that they went in the boat between 3 and 6 o'clock in the evening. Yeah. Coba kita bayangkan, murid-murid masuk kapal antara jam 3 dan jam 6 sore. Let's say the waves, the storm started at 4 or 5. Dan mungkin angin tofan mulai kurang lebih jam 4. And they were struggling, and it was so hard for Dan them. mereka berjuang di dalam kapal itu supaya tidak tenggelam. And the Lord was watching. Dan Tuhan memperhatikan mereka. He did not come to help them Tapi Tuhan tidak datang menolong mereka right away. secara langsung. Tidak datang secara langsung. He didn't come at 7 o'clock in the evening. Mungkin kurang lebih jam 7 malam Tuhan datang. He didn't come to them at 9 o'clock at night. Atau pada kali jam 9 malam Tuhan datang. He didn't come to them at 11 or midnight. Atau mungkin tengah malam Tuhan datang. And they were tormented. Dan mereka susah sekali di dalam perjuangan di dalam kapal itu. And still the Lord was watching. Dan Tuhan tetap perhatikan mereka. And 1 o'clock in the morning, He didn't come. 1 o'clock. Mungkin jam 1 pagi-pagi Tuhan juga belum datang. At 2 o'clock in the morning, He didn't come. Jam 2 malam Tuhan belum datang. At 3 o'clock, He didn't come. Jam 3 pun belum datang. The Bible says the Lord came to them walking on the water in the 4th watch of the night. Dan Alkitab katakan Tuhan datang jalan di atas permukaan air kurang lebih jam 4 pagi. Between 3 and 6 o'clock in the morning. Antara jam 3 dan jam 6 pagi. Why the Lord put the disciples in such situation? Mengapa Tuhan mengizinkan murid-murid mengalami begitu banyak kesusahan di dalam tengah-tengah laut? And He was watching them. Dan Dia sedang memperhatikan mereka tentu. Were they in danger? Apakah mereka hidup dalam bahaya? No, because the Lord was watching. Tidak, karena Tuhan sedang memperhatikan. But did they think they were in danger? Tapi apakah mereka rasa mereka dalam keadaan bahaya? So, how many of you went through stormy winds and trials and sufferings? Berapa dari saudara pernah mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidup? Hallelujah. Now, during the trial, Di tengah-tengah pencobaan, did you ever feel the Lord left you? apakah saudara pernah merasakan Tuhan kehilangan? Did you ever feel you're in danger? Apakah saudara pernah merasakan dalam keadaan bahaya? Now the truth, were you really in danger? Yang benar, apakah saudara sungguh-sungguh dalam keadaan bahaya? You think you were in danger Mungkin saudara pikir dalam keadaan bahaya. because the Lord was watching. Tapi sebenarnya tidak, karena Tuhan yang menjaga. You see, this is the problem. Nah, ini sering menjadi masalah. When the Lord commands the storm, Pada waktu Tuhan yang menyebabkan tofan, what happens to faith? what happened to? Faith. Apa yang terjadi dengan iman kita? Sometimes gets reasoned by the way. Kadang-kadang sepertinya iman terbang meninggalkan kami. What's the Lord's purpose in all this? Apakah sebenarnya maksud Tuhan dengan Tuhan mengadakan permasalahan dalam hidup kita? In Psalm 107, again Psalm 107, Mazmur 107 in the last part of 27, verse 27. ayat 27, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal.
So they reel to and fro and stagger like a drunken man and pay attention to this word and are at their wits' end. Ya, dari ini manusia, pengalaman manusia sepertinya kehilangan akal, tidak tahu mau kemana lagi. They come to the end of their wisdom. Mereka tidak tahu mau kemana. They come to the end of their understanding. Tidak lagi mengerti atau tidak lagi tahu jalan keluar dari permasalahan. This is God's purpose, Jadi Tuhan mempunyai maksud to destroy your wisdom, to destroy your understanding. Tuhan mau menghancurkan segala pengertian dan segala hikmat kami sendiri. Because many times the Lord tells you, trust the Lord with all your heart, rely not on your own understanding. Karena Tuhan katakan dalam Amsal 3, kita harus percaya pada Tuhan dari segenap hati dan jangan bersandar pada akal atau pengertian sendiri. Now, let's examine ourselves with the light of the Lord. Baiklah, kita menguji diri berdasarkan firman Tuhan. Do we really always trust the Lord with all our heart? Apakah kami senantiasa berharap pada Tuhan dengan segenap hati kami? Apakah senantiasa kami sungguh berharap pada Tuhan dengan segenap hati kami? Really? Betul? I'm sorry, but Saya rasa I believe in my spirit that with your words you say yes, but in the fire, Saya rasa dengan kata kita katakan ya, tapi dalam pengalaman tidak selalu ya. but in the storm, Tapi di tengah-tengah kesulitan, your trust is wavering. kadang-kadang kita ragu-ragu. Lord, where are you, Lord? Tuhan, di manakah Engkau? Why did you leave me? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Don't you see my suffering? Apakah Tuhan tidak melihat penderitaanku? Anybody prayed this prayer before? Apakah ini jadi pengalaman saudara? Pernah? Now you're being truthful. Thank Nah, you. sekarang jujur. Praise God. Puji Tuhan. Truth is coming out. Sekarang kebenaran nyata, kejujuran kita. The purpose for bringing this truth out, not to condemn you or to criticize you or judge you, Karena kita sering kita berharap pada akal sendiri. but for you to face up to the truth where you are from the Lord. Tapi kita harus sadar keadaan kita sebenarnya. To examine yourself, am I really trusting the Lord in the fire? Kita harus menguji diri. Apakah saya sungguh-sungguh senantiasa berharap pada Tuhan di tengah-tengah pencobaan? Am I trusting the Lord in the storm? Apakah saya cukup berharap pada Tuhan di tengah-tengah angin topan? Or when I don't see the Lord moving, Kadang-kadang kami tidak melihat Tuhan bekerja. when I want Him to move, I don't see Him, Saya mau Tuhan yang menolong, tetapi Tuhan tidak nyata. I don't see His hands, Saya tidak lihat tangan Tuhan. all I see is the storm and the wind, Saya hanya lihat pencobaan-pencobaan dan gangguan terhadap diriku. all I see is my suffering, Saya hanya melihat penderitaanku. I see the suffering of my loved ones, Saya lihat kekasih-kekasihku pun menderita. and I'm crying to God, I don't see any answer. Saya berdoa pada Tuhan seolah-olah tidak ada jawaban. At the 7th hour of the night, I'm crying, no answer. Dan saya berdoa dan berpuasa dan tetap tidak ada jawaban. At the 9th hour of the night, I'm crying, there's no answer. Panjang malam saya berdoa tetap tidak kelihatan tangan Tuhan. At midnight, I'm crying, God, where are you? No answer. Tengah-tengah malam saya berteriak, di manakah Engkau Tuhan? At 2 o'clock in the morning, I'm crying to God, no answer. Pagi-pagi saya bangun dari tidur tetap saya berdoa, di manakah Tuhan? How many of you at that point you start depending on your understanding? Jadi sering kita berharap pada akal sendiri. Kita tidak melihat Tuhan, jadi mulai berharap pada akal sendiri.
You start to use your brains to find an answer to your problem. Dan kita sendiri cari jalan keluar dari penderitaan dan kesulitan. You start trying to find a way to get out of the situation. Kita berusaha dan cari jalan keluar dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. God didn't come, God didn't answer, so I have to move, I have to act. Jadi seolah-olah Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak ada, jadi saya harus bertindak sendiri. You see, the Lord wants us to come face to face with the truth of our situation. Jadi Tuhan rindu, mau kita menguji diri dan melihat kenyataan sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya. But many times we honor the Lord with our lips, Sering kita mengaku Tuhan dengan mulut, but our hearts are far from Him. tapi sering hati jauh dari Tuhan. But we are so deceived. We were so deceived. Dan seringkali kita ditipu. We thought that what we declare with our mouths, we also do it with our hearts. Kita merasa apa yang kita mengaku dengan mulut, kita juga alami dalam hati. But the Lord is the one who examines the hearts Tapi Tuhan yang tahu hati kita. and the reins. He knows, and the reins, the kidneys. Tuhan tahu seluruh keadaan kita. And He knows what's inside each and every one of you. Dan Tuhan tahu permasalahan yang kita alami semua. And because He loves you, He doesn't tell you in the face right away, I'm sorry, but you're honoring me with your lips. Dari Tuhan sangat mengasihi kami. Dan Tuhan selalu memperhatikan kami dalam segala situasi. But your heart is far from me. Tapi sering hati kita tetap jauh dari Tuhan. That's the situation of humans. Itu memang secara manusia demikian. Now, if I know Pastor Abraham honors me and my wife and Pastor Bill very much. Saya tahu bahwa Pendeta Abraham sangat baik terhadap kami. So, if he tells me words of honor, Jadi kalau dia menghormati kami, how would he feel if I tell him, no, you honor with your lips, but your heart is far away? tapi itu yang kami dengar dari mulut, hatinya kami tidak bisa melihat. He wouldn't appreciate it very much. Jangan salah paham. But I know he does what he does with his heart. Tapi saya tahu hati dan mulutnya sama. We're grateful and thankful, Pastor Jadi Abraham. kami berterima kasih atas segala pelayanan itu But baik. can you imagine the Lord coming to us and telling us, my child, my son, my daughter, you honor with your lips, but your heart is not right with me? Tapi sering Tuhan melihat kita mengaku diri anak Tuhan, tapi sering hati kita jauh dari Tuhan. And we start arguing with him. Apakah saudara sadar akan keadaan ini? And try to convince him that he is wrong. Apakah saudara rasa apa yang saya bicara malam ini benar? No, Lord, no way. No, Lord, no way. When the Lord confronts us and says, you honor with your lips, but your heart is far from me. I start arguing with him. No way. Lord. Kalau Tuhan katakan hatimu jauh daripadaku, kadang-kadang saya tidak setuju dengan firman Tuhan. Like Peter. Saya tidak merasakan ini yang benar. Said, Peter, you will deny me 3 times. Peter, you will deny me 3 times. Kita lihat Petrus, murid Tuhan, menyangkal Tuhan 3 kali. No way, Lord. Tuhan, saya tidak akan menyangkal engkau. If they all deny you, I will never deny you. Biar semua meninggalkan Tuhan, saya akan tetap bersama Tuhan. But what happened in the fire? Apa terjadi dalam pencobaan Petrus? He denied him 3 times. 3 kali dia menyangkal Tuhan. Do you think we are any better than Peter? Apakah kita lebih baik, lebih hebat dari Petrus? Thank you, Pastor. Yes, no one is better than Peter. Tidak ada yang lebih baik dari Petrus. Every one of us, the Lord had to show us the truth about ourselves in the fire. Dan Tuhan harus selalu mengajar kita dan menyatakan pada kita keberadaan sebenarnya dalam hati kita. So the Lord has different purposes for allowing these things. Jadi Tuhan mendatangkan macam-macam pencobaan dalam hidup kita.
He does not want to destroy us, Tuhan tentu tidak mau membinasakan kami, but He wants to destroy something in us. tapi Tuhan mau menghancurkan, mau menghilangkan sesuatu dalam hidup kami. He wants to apply the cross at something in us that has to die. Tuhan mau supaya kepentingan pribadi kita harus menyalibkan keakuan. The problem with humanity is that from the Garden of Eden, since Adam and Eve partook of the tree of knowledge of good and evil, Dan masalahnya mulai di Taman Eden pada waktu Hawa dan Adam ambil petik buah dari pohon pengetahuan akan baik dan jahat. the Bible says they became like God, knowing good and evil. Dan sebelumnya belum tahu perbedaan antara baik dan jahat. That's why when God says, trust the Lord with all your heart, rely not on your own understanding, Dan Tuhan katakan pada kami, percayalah padaku dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertian sendiri. with our lips we say, yes, amen, Lord. Seringkali kita mengaku Tuhan dengan mulut kita, But the heart is deceitful and wicked, who knows it? tapi hati kita sering najis. That's what Jeremiah said. Penuh kenajisan dan kepahitan. Therefore the Lord has to expose it. Jadi Tuhan harus menguji iman dan menyatakan kebenaran pada kami. Because in reality we still think that we are gods, we know better, because we know good and evil. Jadi seringkali kita merasa diri hebat, kita sudah tahu antara baik dan jahat, hampir merasakan diri seperti Tuhan. That's why the Lord says in 1 Corinthians chapter 1, 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 1, Tuhan katakan verse 19, ayat 19. 1 Korintus 1 ayat 19. Karena ada tertulis, lenyapkan. God says in 1 Corinthians 1:19 that I will destroy the wisdom of the wise. Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 19, Tuhan mau membinasakan hikmat dari orang yang berhikmat. So the Lord reveals here that our own wisdom, our own prudence and understanding is under God's judgment. Jadi di sini kita sadar bahwa hikmat manusia tidak sesuai dengan jalan Tuhan. God is committed to destroy it. Dan Tuhan mau membinasakan, mau menghilangkan hikmat manusia. That's why the Lord in Psalm 107, He commanded the stormy wind. Karena itu Tuhan mendatangkan angin badai pada murid-murid di tengah-tengah danau. Even though they know the Lord, they know His work, they see His wonders, Mereka tahu Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan, tetap mereka menghadap angin tofan. but because of God's love for them and God's love for you, He has to fulfill His word. Tetapi karena kasih Tuhan begitu besar terhadap kita, Tuhan harus memenuhi firman-Nya. Because in 1 Corinthians also it says in verse 30, but of Him are you in Christ Jesus, whom God has made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. 1 Korintus 1 Verse 30. ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. So God has to destroy our wisdom, our prudence. Why? Because He wants to give us His wisdom. Jadi Tuhan mau melenyapkan, mau menghancurkan hikmat kita, supaya hikmat Tuhan masuk di dalam hati dan hidup kita. That's why Paul says to the Corinthians, if any among you thinks he's wise, let him become foolish first. Karena itu Rasul Paulus katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang merasakan diri hebat, dia harus menyangkal diri. And another thing in us, what God wants to destroy is pride. Dan Tuhan begitu benci kecongkakan manusia. God hates pride. Tuhan benci kecongkakan. And in 1 Peter chapter 5,
1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Verse 5 to 7. Ayat 5, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itulah, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan karimu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amen. So here's a revelation Ini adalah wahyu dari Tuhan for you to understand untuk kita mengerti that God is committed to destroy your wisdom and His natural wisdom. karena Tuhan mau menghancurkan, He, is, mau menghilangkan segala hikmat manusia. he wants to destroy your understanding, your prudence. Tuhan mau supaya kita hanya berharap pada Dia. Jadi Tuhan mau melenyapkan segala akal dalam hidup kita. Until you start to trust Him with all your heart. Dan Tuhan rindu supaya kita semua hanya berharap pada Dia, bukan pada akal sendiri. Even in the midst of the fires and the storms. Di tengah-tengah angin tofan, di tengah-tengah angin badai, Tuhan mau kita berharap hanya pada Dia. Until you start to be strong in the faith, not wavering. Dan tidak bergoyang, kita beriman, kuat di dalam iman dan kepercayaan pada Tuhan. That you continue to trust Him and don't rely on your understanding. Sungguh berharap dan mempercayakan diri pada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. You can say, God, I don't see you, I don't feel you. Supaya kita katakan, Tuhan, saya tidak melihat Engkau, saya tidak merasakan Engkau, I don't understand what is happening, saya tidak mengerti kenapa ini terjadi padaku, but I trust you are with me. tetapi saya berharap pada Tuhan. Because you said you never leave me nor forsake me. Karena Tuhan katakan, Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Therefore I believe you are here. Karena itu saya percaya Tuhan ada di sini. That's the faith God wants to establish in every one of you. Inilah suatu keyakinan Tuhan mau memberikan pada kami semua. And therefore, but God wants to be gracious to you. Tetapi Tuhan penuh rahmat pada kami. He wants to pour grace upon every one of you. Tuhan mau supaya hidup kita penuh dengan kemuliaan dan rahmatnya. But if you have pride in your heart, Tapi kalau masih ada kesombongan, kecongkakan dalam hati, God cannot be gracious to you. Tuhan tidak bisa mencurahkan berkat dan rahmatnya pada kita. God has to resist you. Tuhan harus melawan segala yang sombong, congkak. Because God resists the proud. Karena Tuhan melawan orang yang congkak. And many times we think we are humble. Sering kita rasa, wah, kita ini rendah hati. There's a famous pastor in Argentina. He said that pride is like a bad breath. Ya, ada seorang hamba Tuhan di Argentina yang katakan bahwa kecongkakan sampai bau
bau busuk di mulut. The last one to know it Sendiri tidak sadar, is the one who has it. tapi orang lain yang tahu ada bau busuk itu. You agree with him? Apa saudara setuju dengan pendidik itu? I agree with him. Saya rasa dia memang benar. Because pride is very deceitful. Karena kecongkakan suatu hal yang sering menipu kita. It manifests its ugly head in different facets and different manifestations. Dan sering kita tidak mengerti bahwa tidak sadar bahwa kita masih penuh dengan kecongkakan dan kesombongan. So God is committed to destroy pride in every one of Jadi us. Tuhan mau menghancurkan, mau menghilangkan segala kecongkakan dalam hati dan hidup kita. Why? Mengapa? Because He loves us. Karena Tuhan mengasihi kita. He does not want to resist us. Tuhan tidak mau melawan kita. He cannot change. Tuhan mau merubah kita. God is the same yesterday, today, and forever. Tuhan sama saja kemarin, hari ini, dan esok. He resists the proud, Tuhan melawan orang yang congkak. but He gives grace to the humble. Dan dia beri anugerah pada orang yang rendah hati. That's why it says in verse 10, there's a promise. Same chapter, verse 10. Terus kita Yes, 5:10. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan karibmu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amen. So, say, Can I read that? yes, that's it. You see, here he uses the title, the God of all grace. Inilah kita melihat Tuhan segala rahmat. Wow. I love this word. You know, I think tonight I'm receiving revelation of this. Saya sungguh diberkati Tuhan malam ini oleh firman. The God of all grace. Tuhan segala rahmat. He longs to be gracious to me. Tuhan sumber segala kasih, Dia mengasihi aku. He sees me rowing, tormented by the storm. Tuhan melihat segala permasalahan, segala kesulitan, segala penderitaan. He sees me go, the waves going up, going down. Tuhan lihat bagaimana pergumulan dalam hidup, turun naik, masalah macam-macam. And He waits Dan Tuhan tunggu until I come to my wit's end. sampai saya putus asa total. When I'm totally humble, Kalau saya sungguh rendah hati, then the God of all grace, baru Tuhan mulai bekerja. Setelah saya merendahkan diri. who has called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Alkitab katakan Tuhan telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Another revelation. Ada suatu pengertian. God longing for you so much to bring you to glory. Tuhan begitu rindu membawa saudara kepada kemuliaannya. But in the beginning, He has to resist you. Tapi pertama Tuhan harus melawan kita Because of bad breath. karena ada bau busuk, masih ada hal yang najis dalam hidup. I mean pride. Kecongkakan masih ada dalam hidup. Because God resists the proud. Karena Tuhan melawan yang congkak. But after that you have suffered a while, Tetapi setelah kita menderita seketika lamanya, when the suffering produced in you humility, pada waktu penderitaan mengakibatkan kerendahan hati dalam hidup kita, when the suffering brought you to your wit's end, pada waktu kita putus asa dan tidak ada harapan lagi, make you perfect. Tuhan mau menyempurnakan kita. How many times you try to be perfect? Berapa kali sering kita berusaha kan menjadi sempurna. Trying to be perfect is also pride.
Kalau kita berusaha menjadi sempurna, itu pun kecongkakan. I made it. Saya hebat. But when God humbles you Tapi Tuhan mau merendahkan kita and brings you to your wit's end, sehingga sampai kita sudah putus asa, tidak ada harapan lagi. God makes you perfect. Tuhan mau menyempurnakan kita. Wow. Wow. Can God make you perfect? Apakah Tuhan bisa menyempurnakan kita? Many people tell me, oh, nobody can be perfect. Ada yang katakan tidak mungkin seorang sempurna That's because they tried and failed. karena mereka berusaha dalam kekuatan sendiri dan gagal. That's also arrogance and pride. Itu juga sejenis kecongkakan. But there's a perfection that comes not from man, Tapi ada suatu kesempurnaan bukan dari manusia, nor from the effort of man. bukan dari usaha manusia. There's a perfection that comes from God. Ada suatu kesempurnaan yang berasal dari Tuhan. So He makes you perfect. After some while, make you perfect, Tuhan yang akan melengkapi kita, establish, Tuhan meneguhkan, strengthen, menguatkan, settle you. dan mengokohkan. God is committed to perfect His work in each and every one of us. Tuhan mau menyempurnakan, mau melengkapi kita semua dalam hidup kita. My wife and I went through many sufferings, Istri dan saya mengalami banyak penderitaan. and well, my wife had the car say, "Lord, why you put up with us? Dan Or why you put up with me?" istri saya katakan, wah Tuhan mengapa kami harus menderita demikian? And the Lord told her, Kemudian, the Lord told her, "I am committed to you." kemudian Tuhan jelaskan pada dia, saya mengasihi engkau. I'm committed to finish my work in you. Saya mau menyempurnakan pekerjaanku di dalammu. I am committed to make you perfect. Saya mau menyempurnakan engkau. So let's receive Peter's exhortation. Let's receive Peter's exhortation. Jadi kita harus menerima teguran dari Rasul Petrus di dalam tulisan. In verse 6, 6, yes, 5, 6. yes. Ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. And 7. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. So when you go through the suffering, the trials, Jadi pada waktu kita lewat penderitaan dan pencobaan, remember, God loves you. kita harus selalu ingat Tuhan mengasihi saudara. He is sovereign. Dia yang maha kuasa. Nothing happens without His permission. Tidak sesuatu apapun terjadi pada saudara tanpa izin dari Tuhan. Jesus is upholding all things by the word of His power. Dan Yesus pegang seluruh dunia dengan firman-Nya. He will never leave you nor forsake you. Dia tidak akan meninggalkan saudara. He cares for you. Dia mengasihi saudara. At the moment you don't understand why the trials and the sufferings. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa terjadi penganiayaan dan penderitaan dan kesulitan. But start practicing to trust Him. Tapi kita harus sungguh percaya pada Tuhan With all your heart. dengan segenap hati. Rely not on your own understanding. Jangan bersandar pada akal dan pengertian sendiri. The more you use understanding, the more you use. Yes. Semakin kita menggunakan pengertian kita sendiri, The more the Lord will allow the trial. semakin penderitaan yang kita alami. Until He finishes His work and brings you to your wit's end. Sampai melalui pencobaan-pencobaan, akhirnya kita putus asa.
And He knows when that is. Dan Tuhan tahu kapan itu terjadi. That's why Peter said, humble yourselves Karena under itu, His mighty hand, Tuhan mengatakan pada kita, rendahkanlah dirimu, that He may exalt you in His due time. supaya Dia yang meninggikan engkau. Cast all your burden, your cares upon Him, Serahkan segala kesulitan, segala penderitaan pada Tuhan, for He cares for you. karena Dia yang memperhatikan kita. Amen. Amin. Are you encouraged tonight? Are you encouraged? Apakah saudara terdorong, terhibur malam ini? You learned more of God's ways? Tuhan lebih mengerti tentang jalan Tuhan. Did you learn God's ways? Apakah saudara belajar tentang jalan Tuhan? You understand now His wisdom? Apakah saudara sadar akan hikmat Tuhan? So please tonight, close your eyes Mari kita tunduk kepala, tutup mata, and ask the Lord to forgive you dan kita mohon pengampunan dari Tuhan for all the times that you doubted Him, atas semua waktu kami masih ragu-ragu dan kurang beriman, kurang percaya pada Tuhan, that you doubted His goodness, dan ragu-ragu terhadap kebaikan Tuhan, that you relied on your wisdom, dan masih berharap pada pengertian dan akal sendiri, that you relied on your understanding. masih berharap pada pengertian sendiri. Say, Lord, Katakan, forgive me. Tuhan ampunilah aku. I did not understand your ways. Saya belum mengerti jalanmu. I did not understand the storms. Saya belum mengerti apa maksud angin badai. I did not understand the trials. Saya belum mengerti apa sebabnya pencobaan datang padaku. And all these storms and trials Dan segala pencobaan were an expression of your love, adalah tanda kasih Tuhan pada kami. because you're committed to finish your work in me. Karena Tuhan mau menyempurnakan kesempurnaan di dalam kami. To destroy my wisdom so I can have your wisdom. Tuhan mau menghilangkan, lenyapkan hikmat kami sendiri supaya kami peroleh hikmat Tuhan. To destroy my prudence, my understanding so that I can have understanding of the Holy Spirit. Tuhan mau menghilangkan pengertian akal kami sendiri supaya kami dapat pengertian dari Tuhan. To destroy the pride, Tuhan mau menghilangkan kecongkakan dalam hati kami that you may be gracious to me. supaya Tuhan boleh memberi rahmat-Mu pada kami semua. Forgive me, Lord. Ampunilah kami Tuhan. I have no excuse but the blood of Jesus. Saya tidak dapat mempertahankan diri, hanya saya mohon darah Kristus menyucikan saya dari dosa. In the name of Jesus, I humble myself under your mighty hand. Dalam nama Yesus Kristus saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang Maha Kuasa. I trust you to finish your work in me. Saya berharap Tuhan akan menyempurnakan pekerjaan-Mu di dalam diriku. And I believe, Lord, Dan saya percaya padamu Tuhan. that I'm not the only one suffering, Tapi saya bukan satu-satunya yang menderita. but all my brothers and sisters around the world are going through the same sufferings. Banyak anak-anak Tuhan di dunia ini menderita dan mengalami penganiayaan. Because you want to make every one of us perfect. Karena Tuhan mau menyempurnakan kami semua di dunia ini. And thank you, Lord, you are more than able. Terima kasih Tuhan, sungguh sanggup. One more time, I surrender myself to you, Lord. Sekali lagi Tuhan, aku menyerahkan diriku padamu. In the name of the Lord Jesus Christ, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I repent of saya bertobat and reject and renounce all human wisdom, dan menyangkal segala hikmatku sendiri, all human wits and understanding, segala pengertian dan akal sendiri saya menyangkal. I repent of, reject, renounce all pride, Saya mau menyangkal dan bertobat dari kecongkakan dalam hidup. and now, Father, I ask for grace. Dan saya mohon anugerah Tuhan, Impart to me your wisdom. supaya Tuhan berikan padaku hikmat-Mu. Impart to me the meekness and humility of Christ. Tuhan, tolong saya merendahkan diri di hadapan Kristus. I love you, Lord, Saya mengasihi Engkau ya Tuhan, because you first loved me.
Karena Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. In the name of the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Heavenly Father, Ya Bapa yang di surga, I obeyed your command saya telah mengabarkan firman-Mu to speak this word to your people. untuk saudara-saudara di sini semua, And I trust you, Lord, dan saya berharap pada Tuhan to do exceedingly abundantly supaya Tuhan sungguh memberkati firman-Mu, above all you can ask or think, supaya Tuhan melakukan lebih dari kami bayangkan atau pikirkan, according to your power working in us. supaya Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Seal your word with the blood of Christ. Kami mohon darah Kristus menyucikan kami dari segala dosa, Don't allow the enemy to steal it supaya kami tidak berharap pada perasaan or make anyone forget it. dan mau ingat akan firman-Mu. Keep reminding us by the power of the Holy Spirit. Ingatkan kami Tuhan pada firman-Mu dan rencana-Mu. Because everyone wants to be teachable, learned, and understanding. Ajarilah kami semua Tuhan untuk mengerti akan rencana-Mu yang indah. Enable us to be doers of the word Supaya kami melakukan firman bukan hanya dengar saja. by the power of your Holy Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. Bless your people in this house. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu di sini. Bless your church, Lord. Memberkati gereja ini Tuhan. Bless the pastor on his birthday, Lord. Memberkati hamba-Mu Tuhan, gembala jemaat. May this new year in his life Supaya hidupnya be filled more with your presence, penuh dengan kehadiran Tuhan. drawing closer and closer to you, Lord. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. In more intimacy with you, Father. Supaya Tuhan mau mengadakan hubungan akrab dengan kami semua. In love with you, Jesus. Kami mau jatuh cinta padamu ya Yesus. On fire for you. Kami mau berapi-api bagi Tuhan. And enable this congregation Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu di sini. to do the same. Untuk melakukan firman-Mu. Bless them, Lord. Memberkatilah Tuhan. And I thank you, Father, Terima kasih Tuhan. for the privilege and honor to serve tonight. Atas kehormatan menyampaikan firman-Mu malam ini. And we give you the glory, the honor, praise, thanksgiving, Father, in the name of the Lord Jesus Kami Christ. memberikan kepada Tuhan segala kemuliaan, segala hormat, dan segala pujian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Amin. Thank you very much. God Terima bless you. kasih. God bless you.